हैप्पी न्यू ईयर। था तुम्हें कि कब आएंगे, ये लो आ गए। आज इधर आज उधर जिंदगी है एक सफर, कांच की बोतल में बसे मेरे ख्वाबों का शहर। थोड़ी गुन है थोड़ा सब्र, थोड़ा दुआओं का असर और बहुत दिनों से খুব সুন্দর জায়গা, মাঝদিয়া থেকে অনেকটাই ভিতরে, গাজনা হয়েও যাওয়া যায়। তোমরা পুরো ভিডিওটা দেখো। একটা ব্লা টাইপের ফরেনার কান্ট্রি টাইপের ফিল হবে জায়গাটায় সবার। সবার কেমন লেগেছে একটু অবশ্যই জানাবে ব্লগটা। অনেকটা জায়গা নিয়ে, বাইরে থেকেও লোকজন আসে এখানে টাইম স্পেন্ড করার জন্য।